बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इज्तिमा में सवाल करने वाले इस हिंदू शख्स को जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इतना मासूम और सादा ना समझिए। इस शख्स ने सवाल की सूरत में दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर हमला करने की कोशिश की थी। सवाल करने वाले ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कोई मौजज़ा नहीं, जबकि दीगर तमाम अंबिया के पास तो मौजज़ात थे। मुख्तलिफ रसूल आए हैं, उनके पास भी मौजज़ात थे, नबी के पास कोई मौजज़ा क्यों नहीं था? इस शख्स ने यह भी कहा था कि दीन इस्लाम में कोई मौजज़ा नहीं है, दीगर मज़ाहिब में भी मुख्तलिफ मौजज़ात होते हैं। दरअसल इसको शायद मालूम नहीं था कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में इंतहाई खूबसूरत जवाब देते हुए वाज़े कर दिया था और वो मौजज़ा सबके सामने अपने हाथों में दिखा भी दिया था। मगर दोस्तों, टीम हम कदम आपको बताना चाहती है कि अंग्रेज़ी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश करती इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा और वो मौजज़ा आप भी अपनी आंखों से देखेंगे और देखने के बाद बतौर मुसलमान जज्बे से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया था। So I only one question. What is the miracle of in Islam? Thanks to Solomon 5:16. Like that. So I want to know the miracles. So many religions they said miracles. So I want to know the Islam's miracle. इस शख्स ने कहा था कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब तो अपने अपने मौजज़ात गिनवाते हैं और वो मौजज़ा करते नजर आते हैं। दीन इस्लाम के पास कौन सा मौजज़ा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी मौजज़ात थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन से मौजज़ात हैं? इस शख्स ने दरअसल ईसाइयों की उस आम तौर पर पाई जाने वाली सोच को परवान चढ़ाते हुए ये सवाल सामने रखा था, जहाँ पर सभी ईसाई ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़े पैगम्बर थे या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउज़ुबिल्लाह ज़्यादा अहमियत और अल्लाह के करीब पैगंबर थे। यही वजह थी कि अल्लाह ने सारे मौजज़ात भी उनको अता किए, उनको जिंदा भी उठा लिया और दोबारा भी ज़मीन पर उतारेगा। ये सब कुछ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है। अपनी छोटी सोच की वजह से माजरत के साथ ईसाई हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मवाजना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से करने लग जाते हैं, जबकि दोनों ही अल्लाह की जानिब से भेजे गए काबिल एहतराम पैगंबर हैं। ये शख्स भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने पैदा करने के लिए मौजूद था। मगर परेशान कुन बात यह थी कि इस शख्स ने बाइबल से बाकायदा हवाला भी दिया था और उसी हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स को पकड़ लिया था, चूंकि ये साबित यह करना चाह रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह बड़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह उनके मुकाबले में कुछ छोटे पैगंबर हैं, नाउज़ुबिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसी की जानिब से सुनाई गई बाइबल की आयत को पकड़कर वहीं से बताना शुरू किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा मकाम है, जो कि ईसाइयों की ही मजहबी किताब बाइबल में लिखा है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह से इस शख्स को मुखातिब किया, ये मनाजिर भी आप देख लीजिए। What is the miracle of Islam? And then you quoted Song of Solomon 5:16. Song of Solomon is a part of the Bible. Song of Solomon is a part of the Old Testament in the Bible, which in Hebrew says, "Hikkum mitakim bikulli Muhammadim." डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल का ही वही हिस्सा जो शख्स ने सुनाया था उसे दुरुस्त करके असल हालत में पढ़कर सुनाया और कहा कि मैं ये यहाँ पर इसलिए भी इनकी तस्हीह कर रहा हूँ कि इसके पीछे एक मकसद है। इस आयत के तर्जुमे पर गौर करें तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करती है और बताती है वो सबसे मीठा है, वो सबसे ज्यादा प्यारा है, वो मेरा सबसे प्यारा है। बाइबल का ये हिस्सा सुनाने के बाद इसका तर्जुमा आपने सुना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने असल हिस्से को इसलिए कोट किया है ताकि लोग देख लें और हिब्रू ज़बान में जिसमें ये बाइबल मौजूद है सुन भी लें कि यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो मुहम्मदिम है, जबकि लफ्ज़ मुहम्मदिम हिब्रू ज़बान में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हो, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली बाइबल में भी वाज़े अल्फाज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बड़ा कहा गया है, जिनके साथ आजकल के ईसाई जो कि गुमराह हो चुके हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मवाजना करने पर आ जाते हैं। Now the original I quoted, why? Because the original mentions the word Muhammadim. In the Hebrew language, we add him as a plural of respect. The word of Muhammad is added Muhammadim. Like how Elo means God, Elohim means respect for God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी शख्स की जानिब से सुनाई गई आयत का हवाला देकर पहले तरीके से तो इस शख्स पर अपनी दलील वाज़ेह कर दी थी।
لیکن بات یہی نہیں ختم ہوتی دوستو، اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ دین اسلام میں کون سا بہت بڑا معجزہ پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا بھی جواب دیا اور یقیناً آپ یہ جان کر بطور مسلمان بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک آپ نے اسلام میں معجزات سے متعلق بات کی ہے تو احادیث کے ذریعے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام میں 300 سے زیادہ معجزات ہیں، جن میں سے بہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھی سامنے آئے۔ ان میں سے ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا تھا۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد دین اسلام کا سب سے بڑا معجزہ پورے ہال کے سامنے رکھ دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا ساتھ میں کہ یہ معجزہ آج کے دور میں بھی سچا ثابت ہوتا ہے، آنے والے دور میں بھی یہ معجزہ سچا ثابت ہوگا اور ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے دیگر مذاہب کے جو بھی پیغمبروں کی جانب سے معجزات بیان کیے جاتے ہیں وہ آج کی سائنس کے حساب سے ان میں سے بیشتر ثابت نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر اس گفتگو کے ذریعے یہ پیغام بھی دے دیا تھا کہ آپ بطور عیسائی دین اسلام سے اپنی چیزوں کا، معجزات کا یا پیغمبروں کا موازنہ نہ کیا کریں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کن الفاظ میں یہ خوبصورت گفتگو کی۔ What is a miracle in Islam? There were many miracles in Islam. And if you read the Sahih Hadith, there are no less than 300 miracles which our beloved Prophet did. But the miracle which we boast about is, it is a glorious Quran. This is the miracle of Islam. All the other miracles, for example, we believe that Moses, peace be upon him, he parted the sea. Jesus Christ, peace be upon him, he gave life to the dead. But today, if you want to analyze, can we go back in time and check whether Moses parted the sea or not? That time people were convinced. Will you and I get convinced? So a person who doesn't have faith in the religious scriptures, he cannot go back in time to verify whether Moses, peace be upon him, did he part the sea or not? Did Jesus... ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ چکے تھے کہ دین اسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اور یہ بھی کہا کہ دین اسلام کے معجزات میں سے قرآن وہ ہے جو آج کے دور میں ثابت ہوتا ہے، مگر عیسائیوں کے بہت سے معجزات ثابت نہیں ہوتے۔ And check whether Moses parted the sea or not. That time people were convinced. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک بڑی خوبصورت دلیل پیش کی اور کہا کہ دنیا میں آج تک سب سے معتبر اور سب سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ لکھی گئی اگر کوئی کتاب موجود ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ مسلمان اور غیر مسلم عربی زبان کے سمجھنے والے لوگ کہتے ہیں۔ Is the best Arabic literature available on the face of the earth according to the Muslim and non-Muslim Arabic scholars. ڈاکٹر ذاکر نائک اس شخص پر واضح کر چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور نبی کوئی موازنہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی عیسائیت کا مسلمانوں کے ساتھ موازنہ کیا جانا چاہیے، اس سے نفرت اور تفریق پھیلتی ہے۔ ٹیم ہم قدم بھی اپنے سبھی دیکھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہے، مذاہب کی بنیاد پر کسی انسان سے نفرت کی حد تک نہ جایا جائے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے یہ خوبصورت دلیل آپ کو کیسی لگی؟ ٹیم ہم قدم کو آپ کے کامنٹ کی صورت میں آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا لگتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آپ کی رائے کا اظہار ہو۔ بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ذہانت پر آپ کیا کہیں گے؟ کامنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارا چینل ہم قدم سبسکرائب کر لیجئے۔